यकम नवंबर 1984 भारत की तारीख का वो स्याह बाब जब सिखों के खिलाफ सरकारी सरपरस्ती में जुल्म बर्बरीत की इंतहा हुई। हजारों सिखों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस कत्लेआम को भारत की तारीख का शर्मनाक बाब करार दिया है। 31 अक्टूबर 1984 को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद पूरे हिंदुस्तान में सिखों के खिलाफ मुनज़्ज़म कत्लेआम शुरू हुआ। उस दौरान हजारों सिखों को मौत के घाट उतारा गया, जबकि सैकड़ों खवातीन दरिंदगी का शिकार बन गईं। आलमी जरीदे डिप्लोमेट के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदुओं ने वोटिंग लिस्टों के जरिए सिखों की निशानदेही करके उनके घरों पर हमले किए। लाहौर हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का शहरी को सिक्योरिटी न देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने आईजी पंजाब को दरख्वास्त गुजार को फौरी तौर पर पुलिस प्रोटेक्शन देने का हुक्म दिया है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का शहरी को सिक्योरिटी न देने का फैसला कलअदम करार दिया गया। इसी पर बात करेंगे। अरशद अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरशद, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जो है वो जस्टिस अमजद रफीक ने शहरी सैफ अली की दरख्वास्त पर 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा है कि आईजी पंजाब फौरी तौर पर दरख्वास्त गुजार को पुलिस प्रोटेक्शन देने का हुक्म देती है। अदालत ने यह भी लिखा है कि आइन में शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ मशरूत नहीं बल्कि उसे हर कीमत पर यकीनी बनाना है। अदालत ने यह भी लिखा कि कुरान पाक में भी है कि जिसने एक इंसानियत की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए आईजी पंजाब को फौरी जो है वो सिक्योरिटी फराहम करने के अहकाम जारी किए हैं। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। लाहौर इस वक्त स्मॉग की लपेट में है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 तक रिकॉर्ड किया गया। सिविल सेक्रेटरीट के अतराफ समेत मुख्तलिफ इलाकों में AQI 1000 तक पहुंच चुका है। नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड्रयूज से बात करते हैं। जी वेलरिंग, तो क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर? जी बिल्कुल, शहरी लाहौर आज भी स्मोक की लपेट में है और इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुजरावाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इस वक्त इंतहाई नाकिस है, जबकि फैसलाबाद का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 337 तक पहुंच चुका है। और इसके साथ बात करें तो लाहौर के कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी तजावुज़ कर चुका है। पंजाब हुकूमत और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से मुतअद्दिद इक़दामात तो किए जा रहे हैं। शहरियों को बार बार ये तलकीन की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाए, एहतियाती तदबीर पर ज़रूर अमल दरामद करें। चूँकि लाहौर का अभी जो मौसम है अभी इंतहाई खुश्क है, बारिशों को कोई इम्कानात नहीं है, तो एहतियाती वो वाहिद हल है जिससे स्मोक के मुज़र असरात से बचा जा सकता है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में स्मॉग का मसला काबू में ना आ सका। शहरियों की जानिब से कूड़ा और झाड़ियां जलाने का सिलसिला जारी है। सनती यूनिट्स जहरीला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर भी कार्रवाई ना हो सकी है। मजीद बात करेंगे रदा सिंधु से। जी रदा, फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सनती शहर फैसलाबाद में स्मोक का मसला जो है वो बरकरार है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया, जो कि इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। और इस बढ़ते हुए स्मोक की बड़ी वजह जो है वो मुसलसल होने वाली SOPs की खिलाफ वर्जियाँ हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा वाक़यात जो हैं वो कूड़ा जलाने के और घास फूस और जो झाड़ियाँ हैं वो जलाने के सामने आ रहे हैं शहरियों की जानिब से, जो कि मुसलसल फ़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर दौड़ती फिर रही हैं, जो कि जहरीला धुआं खारिज कर रही हैं। और सनती यूनिट्स पर भी महकमा माहौलियात की जानिब से ताहाल किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं पाया गया, जो कि ममनुआ मटीरियल को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब माहिरीन सेहत जो है वो शहरियों को एहतियात बरतने की तलकीन कर रहे हैं ताकि सांस की जो बीमारियाँ बढ़ रही हैं उससे बचा जा सके। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं गिलगित बल्तिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी की तक़रीबात का आगाज़। परचम कुशाई और यादगार शहदा पर सलामी दी गई। जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के शहदा और गाजियों की यादगार पर जश्न आज़ादी की तकरीब में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आला ने परचम कुशाई की। परचम कुशाई के दौरान पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने यादगार शहदा पर फूल रखे।
بات کرتے ہیں بڑھتے ڈینگی کے وار کی۔ جامشورو میں ڈینگی اور ملیریا نے پنجے گاڑنا شروع کر دی ہیں۔ اب تک ضلع بھر میں 130 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ 19 مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ہمارے نمائندے زہیب سولنگی DHO جامشورو منظور احمد چانڈیو کے ساتھ موجود ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جامشورو کے مختلف علاقوں میں بھی ڈینگی کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ DHO جامشورو موجود ہے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تک کتنے کیسز سامنے آج تک 128 ایڈمیشن ہو چکی ہے ہمارے پاس۔ ابھی جو وارڈ میں 19 پیشنٹ ہیں آج کی ڈیٹ میں، اور جتنی بھی فیمیگیشن وغیرہ کے لیے دوا اتنی تھی 30 یونین کاؤنسل ہمارے پاس ہے ڈسٹرکٹ میں، ان کو دی ہے، اور 5 ٹاؤن کمیٹی 5 کو ہم نے فیمیگیشن کے لیے دوائی دی ہے۔ جی بالکل، آپ نے DHO جامشورو کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اویئرنیس پروگرام شروع کیا ہے جس سے جو شہریوں کو اویئرنیس دی جا رہی ہے، جس سے ڈینگی سے بچاؤ ممکن ہے۔ جی اپڈیٹ سے شکریہ آپ کا۔ اب یہ جانیے کہ میٹھے کی کثرت، جنک فوڈ اور رات دیر تک جاگنا روزمرہ معاملات میں بے ترتیبی کے بھاری نقصانات۔ ماہرین نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں ملک میں ہر تیسرا شخص دانتوں کے مسائل کا شکار ہے۔ خصوصاً بچوں کے دانت ٹیڑھے اور اونچے نکلنا معمول بن چکا ہے۔ دودھ کے دانت ٹوٹنے اور نئے دانت آنے میں کئی سال کی تاخیر کی شرح بھی بڑھ چکی ہے۔ اسلام آباد سے ٹکا خان ثانی کی رپورٹ۔ مضر صحت غذا اور معمولات میں بگاڑ، دانتوں پر بھاری۔ اسلام آباد میں 11ویں آرتھوڈونٹنگ کانفرنس میں ماہرین کا بڑا انتباہ۔ کانفرنس 2025 میں ڈاکٹروں نے کہا پاکستان میں ہر تیسرے بچے کے دانت آنے میں تاخیر، دانت ٹیڑھے اور اونچے ہونے کی شکایت عام ہے۔ ماہرین نے وجوہات بھی صاف بتا دی۔ رات دیر تک بیٹھے رہنا، آپ کے سوشل میڈیا پہ، اور پھر مختلف قسم کی جنک فوڈ کھانا، اس سے ان کے دانت خطرناک حد تک جو ہے وہ مسائل آ رہے ہیں۔ پہلے بنیادی طور پہ کیویٹیز ہوتی ہیں، مسوڑے خراب ہوتے ہیں، جس سے پھر دانتوں میں موومنٹ آتی ہے، دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ بہت سارے بچے آتے ہیں جن کے دانتوں پہ جو ہے وہ کیڑا لگا ہوتا ہے، ان کے دانت گر رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے دانتوں میں لیٹر آن جب ان کے پرماننٹ دانت آتے ہیں بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں۔ مقررین نے کہا بچپن میں خوراک اور معمولات میں احتیاط مستقبل میں دانتوں کے لیے مضبوط ڈھال ثابت ہوتی ہے۔ ہمارا جو فوڈ ہے وہ بہت زیادہ آرٹیفیشل ہوتا جا رہا ہے، جس وجہ سے ٹو مچ شوگری فوڈ، کاربونیٹڈ ڈرنکس، جو کہ بچے زیادہ اٹریکٹڈ ہیں آج کل ان اسٹف کی طرف۔ ہر چیز کو کاٹ کے نہ کھائیں، ثابت پکڑیں، واش کریں اینڈ جسٹ اسٹارٹ ایٹنگ، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بون پہ پریشر پڑتا ہے، دودھ کے دانت وقت پہ گرتے ہیں، پکے دانت وقت پہ آتے ہیں، اور بون سٹرانگ ہوتی ہے۔ دانت بے ڈھب ہوں یا علاج کے لیے کئی ماہ تک بریسز لگانا پڑے، خوبصورتی تو متاثر ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے جب پہلا دانت نکلے تو ٹوتھ برش سے اس کی صفائی شروع کر دیں۔ یہ عمل ہر نئے دانت کو بیماری سے محفوظ بنائے گا۔ کیمرامین چنگیز چودھری کے ساتھ ٹکا خان ثانی، سما، اسلام آباد۔ اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سروے 2025 میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ OICCI کی رپورٹ کے مطابق 73% غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری سے مطمئن ہیں۔ SIFC کی کاوشوں سے ملک میں ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے نئے باب کھل رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2023 میں سرمایہ کاروں کا اعتماد 61% تھا، جو 2025 میں بڑھ کر 73% ہو چکا ہے۔ مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی اور روپے کے استحکام نے بھی مثبت سرمایہ کاری رجحان کو تقویت دی ہے۔